Ayan, si Chichay, kasi Mimi, ay, Chichi. Asa na yung ano? Oh, laro kayo. You know Oh, how to hold the plate. ayan, laro sila. Oh. Tapos, dito yung magpusa nga dito. Mama, ayun oh, kinuha niya rin niya, ma. Ayun oh. Oh, Why laro is sila. something it also? Oh, oh. Naglalaro sila. Ayun oh, ayun. Ayan yung dalawa kong makulit. Naglalaro sila. Oh. Yan ha. Ayan oh. Ayan, naglaro sila oh, mga idol oh. Ayan. Ayan si Chichay. Chichay. Ayan na. Oh.